एनवायरमेंट हे लोकांक कळोंक जाय अवेरनेस भाई भाई 100% भाई आज लोकसंवाद हा काय काय विषय येयले तुमच्या फुड्यान? लोकसंवाद अभियान हो म्हाका दिसता हांवें पेडण्यान स्टार्ट केल्लो आसा. अशें म्हाका दिसता खंयच्या MLA आनी मिनिस्टरूय कोणा कडेन अशें दारार वचना. जे हांवें आयज स्टार्ट करून आमचे लोकसंवाद अभियान जो आयज आमचे स्टार्टींग हांवें कोरगांवां केल्लो. कोरगांवांसून मागीर उग्या मोपा गांवांत त्या केलो. आयज हांव मुन्सिपाल्टी ना जे आयज तुमकां हांव सांगूंक सोदता जे आयज हांव लोकां कडेन वयता लोकांची जी गाराणी आयकता म्हाका खूब उमेद दिसता. जे लोक बारीक बारीक गोश्टी आहा पळय त्यो लोक वॉर्ड मेंबराक सांगना, सरपंचाक सांगना ना कावन्सिलराक सांगूंक वचना. बारीक बारीक गोश्टी जेन्ना पळय हांगासर आमचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे हे सगळे आमचे गव्हर्मेंटाचे ऑथरायज सगळे म्हाजे कडेन वांगडा आसता आनी तांकां घेवन येता तेन्ना बारीक बारीक गोश्टी तेन्नाच सॉल्व जातात त्यो. ताका लागून म्हाका दिसता की हे अशेंच हांव चालू दवरता करून तो रोड करून आयज तांकां दिल्लो. अश्यो खुबश्यो गोश्टी तांकां पंप आमच्या WRDचे पंप तांकां पंप नासले ते पंप आतां म्हाका दिसता ऑलरेडी आतां पंप दोन ऑलरेडी ऑर्डर करून ते हाडले आनी ते बी आतां इनॉग्रेशन परत आहा. अश्यो खुबश्यो बारीक बारीक गोश्टी आहा पळय लोकांच्यो त्यो हांव सॉल्व करीत वचत आहा आनी असोच म्हाजो हे आसतलो कित्याक लोकांच्या फुड्यान गेलो जाल्यार लोकांची रोडाचे तुमकां खबर आसा आयज हांवें आमच्या धारगळे 2 काम्या कडेन तो ओवरब्रीज केल्लो आसा स्टार्ट आनी तशेंच आमच्या नैबागान तोय बी ब्रीज हांवें स्टार्ट